ممالک کو ایک جگہ اکٹھا نہ کریں اور امریکہ کو ہمیں یہ کرنا پڑے گا ابھی جو پارلیمنٹ میں اس نے ایک ریزولوشن پاس کیا. مجھے افسوس ہے کہ اس نے کہا کہ جی نیٹو جو سپلائی اس کو بند کریں, لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ دفاعی کمیٹی کیا کرتا ہے ہمارے ابھی بھی. ٹھیک ہے بلیری صاحب میں واپس آؤں گی, پہلے میں حیدر علی شاہ صاحب کو جاؤں گی. شاہ صاحب کیا کہو گے, تسی حکومت کا اس وقت حصہ ہو, ANP بڑی اہم اتحادی ہے اور تواڈے سابقہ اتحادی JUIL بڑا اعتراض اٹھا رہے ہیں, انہوں نے بھی میں سابقہ اتحادی کہاں گی, ایک صوبے دے اندر بھی اور فیڈرل دے اندر بھی رہے نے. کیا واقعی امریکہ دی جنگ ہے؟ کیا واقعی پاکستان نے وڈرا کر جانا چاہیے وار آن ٹیرر تو, اور جو بلاسٹ پاکستان دے اندر ہو رہے ہیں, جو دھماکے اور جو دہشت گردی دی کاروائی نے صرف امریکہ کروا رہے ہیں؟ دیکھو یہ امریکہ صرف ہمارا الائی نہیں ہے, دنیا میں سے اس کے ہم سے زیادہ تابعدار ملک ہیں, جس میں جاپان ہے, جس میں ہمارے اپنے مسلمان ملک ہے, سعودی عرب ہے, جس میں UAE ہے, جس میں جہاں نہ صرف یہ کہ وہ ہر تمام اشارے ادھر امریکہ سے ملتے ہیں, بلکہ امریکہ کے اڈے بھی ہے اور امریکہ کا پورا کنٹرول بھی ہے. لیکن ان لوگوں نے وہی لوگ جو ادھر آتے ہیں, جس طرح اسامہ بن لادن سعودیہ سے آیا, ایمن الزواری مصر سے آیا, کوئی یمن سے آتا ہے, کوئی لیبیا سے آتا ہے, کوئی کدھر سے آتا ہے, یہ لوگ اپنے ملکوں میں کیوں جنگ نہیں کرتے؟ امریکہ کے خلاف اگر ہے اتنے, امریکہ اتنی بری ہے, میں بھی برا سمجھتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا دوست نہیں ہے, دوستی بھی کرتا ہے, دشمنی بھی کرتا ہے, لیکن اگر امریکہ اتنا برا ہے تو یہ لوگ جائیں القاعدہ والے اپنے ملکوں میں لڑے. نہ ادھر پیسوں کی کمی ہے, نہ ادھر اسلحہ کی کمی ہے, نہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے, بلکہ ادھر تو جمہوریت بھی نہیں ہے, ادھر تو وہ بادشاہت کی بھی خلاف ہے, امریکہ کی بھی خلاف ہے. تو سب سے اصل جگہ, سب سے اچھا ٹارگٹ تو وہی ہے کہ مصر میں کچھ جمہوریت بھی نہیں ہے, لوگ حکومت کے خلاف بھی ہے, ایمن الزواری ادھر سے آتا ہے اور ہمیں امریکہ سے چھڑاتا ہے, لیکن اپنا ملک جو ہے وہ امریکہ سے نہیں چھڑاتا. کیا وجہ ہے, کیوں پاکستان میں سب استعمال ہو رہے ہیں؟ جی ادھر ان کے بہت چاہنے والے ہیں, ادھر مذہبی جماعتیں ان کو پورا سپورٹ کرتی ہے, اس لیے نہیں پاکستان کے اندر, ہاں کیونکہ وہ جہادی ہے, اور جہاد کے نام پہ آپ نے دیکھا افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا تو پورے پاکستان کے جو اسلامی, خاص کر جماعت اسلامی سب سے آگے تھی, تو وہ اس کو جہاد بھی کہتی تھی. اور امریکہ کا سفیر پاڑا چنار میں جا کے یا خیبر میں جا کے جب ہمارے مجاہدین جاتے تھے ادھر سے, تو وہ لیکچر وہ دیتا تھا کہ اسلام ایسا مذہب ہے, جہاد ایسی چیز ہے, اور آپ لڑیں گے تو آپ روس کو کمیونسٹ ختم کریں گے. تو یہ ان کو یہ سافٹ کارنر پاکستان میں ملا, مذہبی جماعت بلیری صاحب کا بھی تعلق ہے, JUI بھی مذہبی جماعت ہے, انہوں دی جماعت بھی سپورٹ کر رہی ہے ان ٹیررسٹوں کو, کیا نہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بلیری صاحب جماعت خود ہی ٹیررسٹ کی ستائی ہوئی جماعت ہے, کیونکہ ان کے 3 MNA دہشت گردی کے ہاتھ چڑھے ہیں. ادھر ابھی صدر میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے, تو میرے خیال میں کیونکہ, اور سب سے زیادہ جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ہوتے ہیں, تو ان کو خود بھی خطرہ ہے ایسے, کیونکہ وہ جمہوریت پسند ایک قسم کا لیڈر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی بھی اگر ایسا آدمی ہے کہ وہ کون سی مذہبی جماعتیں پیچھے رہ جاتی ہیں شاہ صاحب جو انہوں نے سپورٹ کر رہی ہیں؟ جتنی بھی جہادی تنظیمیں, جس طرح بلی صاحب نے کہا کہ وہ پہلے کسی سے امداد لیتی تھی, اور پہلے وہ کشمیر میں لڑتی تھی, پھر افغانستان میں لڑی, اور ایسی قوت وہ بن گئی. ہمارے یہاں عیسائی اس کو سپورٹ کرتی تھی, اس کے پورے علاقے میں اس کے کیمپ بنے ہوئے تھے, مانسیرا میں کیمپ تھے, بٹاگرام میں کیمپ تھے. ہمارے سپورٹ کر رہی ہے نہیں, ابھی اس کے ہاتھ سے نکل گئے وہی لوگ جو اس وقت کون سپورٹ دے رہے ہیں, سپورٹ کون دے رہا ہے؟ دیکھو جی, ہم نے اگر ایک جماعتیں نہیں دے رہی ہیں, عیسائی بھی نہیں دے رہی, تھرڈ فورس کون سی ہے جو ہمارے علاقے میں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ بالکل صاف بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. وہی تنظیمیں جس کو وہ سپورٹ کرتی تھی, جس کو وہ ٹریننگ, سخت سے سخت ٹریننگ ان کو ملتا تھا. ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, وہ کشمیر میں لڑتے تھے. تو جب کشمیر کا وہ سینیریو چینج ہو گیا تو عیسائی کے ہاتھ سے وہ نکل گئے. اچھا, اب اس کو ایک یا ہندوستان مدد کرے, یا امریکہ مدد کرے, یا اسرائیل مدد کرے, یا رشیا مدد کرے, کیونکہ اگر رشیا مدد کرتا ہے تو وہ حق بجانب ہے, کیونکہ اس نے ہم نے توڑا ہے اس کو, تو کوئی نہ کوئی اس کو ہاتھ لینے کے, گود لینے کے لیے تیار تھا. اور وہ کس نے گود لیا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ انڈیا نے لیا.
इसके बाद अमेरिका ने लिया, इसके बाद जो भी हमारा दुश्मन मुल्क है, शायद रूस ने लिया होगा, शायद हमारे अपने अंदर। तो इंडिया भी दोस्त ना होया और अमेरिका भी दोस्त नहीं, ये तो दोस्त हो नहीं सकते, दोनों मुल्क दोस्त नहीं, ये तो दोस्त हो नहीं सकते। अच्छा राणा साहब, अगर जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बैंड ऑर्गेनाइजेशंस या जो लोग ने टेररिस्ट ने, अगर इन्होंने भारत भी फंडिंग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बार बार कहने के बावजूद उन्होंने ना सप्लाई लाइन कट कर सक रहा है, ना इन्होंने मुल्कों के नाल गल कर सक रहा है कि जी तुसी साडे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान के उत्ते हर वक्त इल्जाम आता है कि पाकिस्तान तो लोग जाकर दूसरे मुल्कों के अंदर ट्रबल्स करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है असी अपना मुद्दा क्यों नहीं दस सकते दुनिया को? देखिए जी, ये तो बात दुरुस्त है, एक गल दुरुस्त है कि हिंदुस्तान ते ना साड़ा कदी ना सानू ने तस्लीम किया ना साड़ा दोस्त हो सकता है। वो इधर भी कार्रवाइयाँ करेगा, इधर भी करेगा। जिस तरह पहला क्या कि अफगानिस्तान जो ने इतने अड्डे और इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान डिस्टर्ब करने वास्ते कर रहा है। पाकिस्तान ते इल्जाम उदों लगता सी जो कश्मीर दे विच और इंडिया दे विच धमाके होंदे सन, वो कहते हैं ये ISI कराया था। लेकिन जिस वेले एक पॉलिसी तब्दीली आई, कोई इंडियन फोर्सेस ने नहीं कोई कंट्रोल किया, कर ही नहीं सकी, हजारा लखा इंतजाज बैठे नहीं गए। जो सदर मुशर्रफ ने एक पॉलिसी तब्दील की थी, जहाद कश्मीर ने बंद कर देता, बड़ा जुल्म किया साड़ी कौम ते, वो उत्थे दहशतगर्दी या जिसको वो कहते हैं नहीं जहाद कश्मीर, एक सेकंड दोबारा, जहाद कश्मीर नु बंद करना जुल्म होया कौम ते? नहीं, जहाद कश्मीर या कश्मीर कास्ट विड्रा करना किसने इख्तियार देता सी मुशर्रफ ने? जहाद कश्मीर पे बहुत बड़ा इल्जाम आ रहा सी ना कि पाकिस्तान इतो ट्रेन करके मुजाहिदीन नु भेज रहा है और वो कश्मीर और भारत के अंदर सब कुछ कर रहे हैं। आज तक ये जहादी तंजीमा और आजादी दी जंग आज तक लड़ रहे थे, हुन तक इस वक्त तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, इस वक्त तक कश्मीर आजाद हो गया। वो इतना तंग था हिंदुस्तान, इतना तंग था लेकिन बहुत ज्यादा सारा कंफ्यूजन है राणा साहब। अगर ते जहादी तंजीमा साडा कहना मंदिया ने और असी जड़ी जहादी एफएफसी उन्होंने कश्मीर का जहाद है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आखिर तक किसी बंदे की हिम्मत न हुई। जो जहाद अमेरिका के खिलाफ है, क्या वो भी साडे ईमान का हिस्सा और पॉलिसी का हिस्सा है? अमेरिका के खिलाफ हम कौन सा जहाद कर रहे हैं? जो लोग साडे कोल मौजूद ने, जो पाकिस्तान दे अंदर भी सब कुछ कर रहे ने, वो तो कहंदे ने ना कि ਅਸੀਂ अमेरिका दे नाल लड़ रहे हैं, अमेरिका दी वजह तो ये कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਖਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਜਹਾਦ भारत के खिलाफ होता है तो बकौल राणा साहब दे कि वो साडे ईमान का हिस्सा है, लेकिन अगर वही जहाद पाकिस्तान के सरजमीन ते बैठ के अमेरिका के खिलाफ होता है तो क्या वो भी साडे ईमान का हिस्सा है या नहीं है? इससे गल करांगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बताने और जो पॉइंट राणा साहब ने दसिया, मैं बुलेरी साहब तुहाडे कोल आवांगी थोड़ा जिहा इस दे उत्ते मजीद मैं चाह रही हूं थोड़ा जिहा क्लियर करना चाह रहा सा, मेरी गल पूरी नहीं सी होई। ठीक जेड़े पाकिस्तान दी सरजमीन ते बेगुनाह लोगों ने मार रहे ने, ये जहाद नहीं, ये बल्कि कुछ इंडियन एजेंट ने, ठीक है, और जो अल-कायदा है, अल-कायदा कुछ मदरसियां दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹਿਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, इंडिया ने अपना इंटरेस्ट लेना है और रशिया ने अपना इंटरेस्ट है और पाकिस्तान ने दुश्मनी करनी है। अच्छा जी बुलेरी साहब, थोड़ा जिहा मजीद इस ते रोशनी थोड़ा जिहा मैं चाहांगी कि करो कि मैनू समझ नहीं आई फ्रेंकली स्पीकिंग, जो राणा साहब का पॉइंट सी उस ते थोड़ा मैनू कन्फ्यूजन हो रहा है कि भारत के खिलाफ जो जहाद है वो ईमान का हिस्सा है पाकिस्तानियों